Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah hari ini Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali ya membersamai Al-Qur'an kita, melatih setiap kalimat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan kita juga mengusahakan untuk bisa meresapi maknanya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mentadaburi setiap apa yang kita baca sehingga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin. Tamam. Kita langsung pada kalimat pertama. Mungkin tafadholi habibati. Masya Allah. Mohon bimbingannya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sih Ayakumullah. udah belajar banyak, tapi nggak tahu ya kalau salah. Mohon koreksinya Ustazah. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Utinana besarin dong. Kemana beliau? Nggak ada ya? Kayaknya Pakai laptop bilang ya, nggak bisa dicubit. bisa, cuman biar beliau Udah itu. dibesarin. Iya, Udah dibesarin. iya sayang, iya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada kata a'udzu itu terdapat uslub doa ya. Aku mohon perlindungan. Dijelaskan ainnya. Jadi sedikit ditekankan di ain ya. Hamzahnya tahqiq. A'udzu, a'udzu. Diayun sedikit ainnya. A'udzu. Gitu saja. Tapi sedikit dibuka lagi fathah hamzah. Jelas ya. A'udzu. A'udzu. Iya, bagus. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rojim itu kan syaiton ya. Kita tidak meninggikan suara jim lah. Minas syaitonir rojim. Turun dengan perlahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afdol. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. pada huruf bertasydid masuknya lembut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Afdol, Masya Allah. Lanjut. Alladzi Alladzina yunfiquna amwalahum fi Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'un. Tamam. Satu saja di kata alladzi terlalu naik ya. Lebih hudu, lebih lembut. Dalnya saja yang ditekankan. Alladzina yunfiquna amwalahum. Di alladzi saja tadi yang kurang. Alla al alladzina gitu ya. Kadang Alladzina. suka suka Alladzina. suka masih masih Tukar dengan penglipungan alladzi. yang Mm-mm. alladzina gitu ya. Sama. Alladzina alladzina yunfiquna am alladzina yunfiquna Mm. amwalahum. Tidak di fa-nya, qafnya saja. Yunfiquna Ya, amwalahum. yunfiquna Tamam. alladzi alladzina kan salah mulu kan sudah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'un Mm-mm. tsumma la yutbi'una ma
أنفقوا منا ولا أذى لهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا فقوا أنفقوا تمام. Baik. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم Hmm. ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا أجلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. Salah ya saja. ولا خوف Alaihimnya. عليهم Ya. Wala عليهم wala diulangnya kan naik ya saja. Wala khaufun wawunya. Coba alaihim. coba di wawunya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Turun, Hmm, datar kemudian turun ya. Hmm. ya. Wala ada lahum Baik, ajr coba Habibati kepanjangan wala wala. wala dari wala yang mana Ustazah? Ah, Wala mau dia mulai yang mana? Oh, mau mulai yang wala azalam di atas. Baik, iya. baik. Saya kira Wala ajallahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim Tamam. wala khaufun alaihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Salah. Yahzanun. Wala Yahzanun. 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 Turun dikit. Ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Ayo, ayo, asal. Biasa terjun payung gitu saja. Coba, coba. Coba. Wala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza ada gitu ya saja. Hanya ya saja. Tamam. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha ada. Insya Allah. Wallahu ghaniyyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyyun halim. Mm-mm. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtiluna sadaqatikum. Hati-hati, hati-hati. Tidak ada nunnya ya. Ada Ya, ini kan nafi. Nafi. ya. Nahi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Masya Allah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Coba mulai. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas.
Kalladhi yunfiqu malahu ri'ah. Kalladhi. Habibati ulangi coba. Kalladhi, Ya, ya. kalladhi, Ma. kalladhi. Itu, kalladhi, Mm-mm. kalladhi yunfiqu malahu ri'aan nas. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hmm. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarokahu solda. Wabilun fatarakahu solda. Wabilun fatarokahu solda. La yaqad la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Di La roknya. Hmm. la yaqdiruna ala la Ala. yaqdiruna ala gitu ya. La Mm-mm. yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mimma kasabu. Mimma Tekankan kasabu. Habibati mimnya. Mimma kasabu. Mim mimma kasabu. Mm-mm. La yaqdiruna ala syai'im mimma bukan. Kasabu gitu. Kasabu di kafnya kan bisa aja ya. Hmm. Hmm. Mimnya langsung ditekan. Mimma Mimma kasabu. mim mimma kasabu. Oh ya. Iya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Tamam. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sekali lagi. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Masya Allah Hasan. Bagus loh hari ini Masya Allah lebih Tapi santai. nadanya udah kayak Ustazah tapi masih belum bisa tetap aja. Masya Allah iya Padahal hari ini Masya Allah. udah disama-samain tapi tetap naiknya apanya udah disama-samain tapi tetap aja nggak bisa. Masya Allah. Enggak hari ini Jamil Masya Allah. Masya Ya Allah. berarti karena latihannya Iya, banyak latihan kali tadi. mungkin ya. Ya, diteruskan perjuangannya ya. Masya Allah udah kelihatan wajahnya mah cuman beberapa aja tadi itu yang alladzina sama alladzi jangan keliru ya itu aja. Itu memang Sama selalu kak keliru Ustazah. Apa selalu kalau yang di alladzina itu jangan naik dulu di atas di awal ya. hmm. Jadi nanti biar nggak susah di bunyinya itu. Alladzina yunfiquna seperti itu. Tamam? Masya Alladzina, ya Ustazah. Jazakillah kurang kasiran Ustazah. Mohon selalu dibimbing Ustazah. Sehat selalu Ustazati. Assalamualaikum warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Tadi berikutnya Kak Nana ya. Ya, Ustazah. Mohon bimbingannya, Ustazah. Hayakum. Gimana Kak? Aman Kak? Sudah surut? Sudah aman. Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi, jim ya. Suara saya kah hilang saja? A'udzubillah. Suaranya ada Bentar. Kak? Suara. Kalau buka on cam. Coba, Lah. Taruh coba saja. dulu. Ya. A'u A'udzu billahi minasyaitonir Ya, suara anak rajim. nggak ada ya Umahat ya. Suara Kak Nana. saya dengar. Apa suara saya yang hilang?
Suaranya kayaknya Ya, delay ya. saya off cam dulu saja. Iya, di off aja, nggak apa-apa, di off aja. Baik, kayak gini. Ah, iya, iya. Ah. Coba ainnya itu sedikit diayun, ya. Au, gitu. Jadi siap-siap. A'udzu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh. A'udzu bi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ar-rahim. Ar-Rahim. Sama, Alladz Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'un. Hati-hati di kata yungfikuna, bukan di fa-nya berarti the qaf-nya. Yungfikuna. Kenapa cara menandainya begini? Mana kira-kira wazannya ya? Kalau ada huruf yang di situ setelahnya ada mat ya, kalau kita memang belum paham bahasa Arab, fi'il isim huruf. Nah, cara misalnya melihatnya seperti apa? Kalau yungfikuna dengan misalnya kalimat amwalahum itu sama-sama ada matnya ya. Cuman kalau yang di yunfikuna itu bentuknya fi'il itu kan ada waw mat. Berarti dijelaskan huruf matnya dengan apa? Begini-begini mengayun sedikit. Artinya apa? Menjelaskan qafnya. Yunfikuna amwalahum. Tamam. Di situ di lamnya karena di setelahnya ada hak ya, hum, ada domir, maksudnya seperti itu. Sama juga seperti di yutbi'una, tapi di summa jangan di summa, jangan di mimnya, tapi summa. Saya jelaskan. Summa la yutbi'una ma anfaqu, di fa-nya ya. Jadi kalau ada waw, ada huruf mat, tapi setelahnya tidak ada huruf lagi yang bersambung dengannya, berarti berpindah ke depannya lagi. Jadi setelah huruf kof apa? Berarti di huruf fa-nya. Gitu ya. Gitu ya. Coba alladzina. Alladzina yunfiquna amwalahum Masih. fi Jadi Kak Nana, sabilillah. Kak Nana. Jadi Kak Nana bacanya masih begini. Ya, Yunfiquna. Yunfiq, ya jadi ada fatha, bukan, belum tepat. Yang tepat gimana? Yunfiquna, fi-nya biasa aja. Yunfiquna, bukan yunfiquna. Bisa membedakan antara yang pertama kedua? bisa, bisa, bisa. Ya. Baik. Coba diulang. Yunfikuna. Nah, Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'un. baik. Thumma la yutbi'una ma Bi'una, bukan di ba-nya, sama kayak yang fikuna. Yutbi'una ma anfaqu. Tamam. thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Baik. Wala Wala, dari wala. wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Yahza, yahzanun, yahza. Wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Mm-mm. Saya ulang ya.
Iya. wala khauf wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Taib. Mm-mm. Qaulun ma'rufun rafu. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Taib. Di gunahnya, disempurnakan. Min sadaqatin yatba'uha adha. Oh ya, min sadaqati. Oh, ya, ya. Baik ya. Sebentar ini tertutup sama notifikasi. Itu ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Mm-mm. Wallahu ghaniyyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyyun halim. Hmm. Nah, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. ladzi jangan di lamnya Habib. Ya Iya. ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Hmm? Tubtilu ba qalqalahnya jar syiddah La tub dikuatkan. tub la tub la tubtilu Bo jangan bo be. tub la tub la Hmm, tubtilu. Ya. mm-mm, mm-mm. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La Mm-mm. tubtilu Be sadaqat tipiskan. Nah, enggak bo, be. la tubtilu tubti La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kul qaladzi. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiku malahu ria'an nas Tamam. Lanjut. wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tamam. Famasa Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Mm-mm. Tarakahu. Lah, dari mana sudah? Ya, Wabilun. la yaqdiruna ala. Dari situ. La la yaqdiruna ala La, syai'in. jadi tanya. La La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Jangan tinggi-tinggi. Bu, la. Mimma kasabu.
mimma kasabu. Ya. Mm-mm. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mm-mm. Bukan kasabu lah. Mimma kasabu. Mimma kasabu. Kasabu. Baik, nggak apa-apa. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mm-mm. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yah- Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Tamam. Ahsan. Barakallahu fiki. Fatawalaiki. Abu abakul khair. Iya, hati-hati ya wazan yang yunfikuna, yunfikuna ya di sebelum wawunya Kak. Nah, sama kayak di misalnya tadi itu dikata tubetilu, tube banyak tipis kan ya, jangan tubetilu. Ha, seperti itu ya. Iya. Yunfiku. Kalau yunfiku malahu, ya ini jelaskan. Yunfiku malahu. Karena tidak ada domir yang bersambung, maka dianya. Ya, kalau tadi yunfiku. Langsung jelaskan. Nah, barakallahu fikum Kak Nana. Allah yafta alaiki. Amin amin salah. Jazakallahu khairan bimbingannya. Wa iyyakum habibati. Hai, berikutnya kita ke Halo Ustazah. Ustazah. Oh, Bu Andrew ya. Baru nomor 3, Oh, maaf. Ah, silakan Umiana. Tafadhali. itu terlempar Ustazah. Nah, Nanti ditanya alhamdulillah. Ustazah. Masya Allah. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, ini rohnya masih keangkat sedikit. Rojim. Ya. Minasyaitonir rojim. Minasyaitonir rajim. Iya, ahsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Alladzina yunfiq Hmm. Alladzina yang mana? Alladzina atau alladzina. ya Pertama, tidak kedua. yang kedua. Iya, kedua. Alla alladzina alladzina Sedikit lagi. alladzina itu saja. Alladzina yunfiquna. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah Mhm. في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا Anfaku. Fa-nya? Iya, ya. Ma anfaku mannan wala adallahum. في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم Mm-mm. ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. Ana mendengar haknya ini tercampur dengan hak ya. Coba. Oh, Lahum. Mm-mm. lahum kurang Langsung dari ke bawah. lupa. Lahum. Mm-mm. ولا
أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. Satu lagi dikata Robbihim, Robbihim lah, Robbihim. Tadi udah bagus, lahum ajruhum ربهم bagus, khaufun alaihim bagus. Tapi terkepleset di Robbihimnya. Coba diulang lagi Umu. Iya baik. ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم Tamam. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nah, ini Masya Allah. Pas menurunkan intonasi di kata Yazanun Tazah. Insya Allah. Lanjut. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى Yatba'uha adha. يتبعها أذى. Baik ya. Ulangi Ya. Ustazah. Mm-mm. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى Tamam. والله غني حليم. Mm-mm. يا أيها الذين Ayyuha. Ayyuha. أيها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى Bilmanni wal adha. Adha. أذى بالمن والأذى Mm-mm. يا أيها الذي betul ya يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا Amanu. Amanu. آمنوا يا أي Amanu. Coba. Amanu. آمنوا Iya, Mimi ya jelaskan lagi. أم Amanu. آمنوا Nah, يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن jangan naik di domir ya Habibati. Sodakotikum bil manni. صدقاتكم gitu teh. Mm-mm. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم Ilu ini kepleset ya. Tadi udah bagus ini tadi diulang nggak kelihatan. La tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Mm-mm. Diulang Ustazah. Bil يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى Mm-mm. والأذى كالذي Sebentar. mulai Iya, dari dari Bilmani Habibati. Itu mah bilman untuk atof.
Iya dari bilmani. Lima menit kita. بالمن والأذى كالذي ينفق Lam. Kalladhi yunfiqu malahu. بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس Mm-mm. ولا يؤمن Wala. Wawunya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه Astaga. Iya, lanjut. فأصابه Fa'a. وبل Fa'asobahu. Hamzah jelaskan. Fa'asobahu. فأصابه فأصابه وابل فتركه صلدا Solda. صلدا Hmm. فأصابه وابل Fa'asobahu. Sobahu. Matnya mas. صابه Hmm. فأصابه فأصابه وابل فتركه صلدا Fatarokahu. Kahu. فتركه Mm-mm. فتركه فأصابه وابل Wabil. Matnya. Wabilun fatarokahu solda. وابل فتركه صلدا فأصابه وابل فتركه صلدا Kahu. Kayak haknya ya. Fatarokahu. Hunya jangan jangan naik Habibati. Fatarokahu. فتركه Mm. Mm-mm. فأصابه وابل فتركه صلدا Baik, nggak apa-apa. Lanjut. salah ya Ustaz? Lah, nggak salah. Cuman kalau empat sedikit nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Lanjut dulu. La yakodiruna. لا يقدرون على شيء Hmm. مما كسبوا Im. Hamzah jangan dihentak. oh Ala syai'im mimma kasabu. على على شيء مما كسبوا Sip. لا يقدرون على شيء مما كسبوا Mimma kasabu. مما كسبوا Mm-mm. لا يقدرون على شيء مما كسبوا Mam. والله لا يهدي القوم الكافرين Masya Allah, penutupnya Jamil. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yardha alaik. Hari ini bahasanya sedikit lepas ya di kata apa tadi Om? Fatarokahu ya, fa'asobahu ya yang bergandeng dengan domir. Tamam? Oke. Ya nanti banyak dilatih lagi ya. Baik, Ya, assalamualaikum barakallahu fikum mana. baca sekelaran Ustazah. Assalamualaikum habibati. Insyaallah. Ini berikutnya.
Umi Ika. Saya sudah tadi kecepatan. Masya Ya, Allah. Ahlan. Ya, ya tafadhal. sudah. Ya Allah yuhyik. Allah yuhyik. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Masya Allah. Ini sedikit lagi ditampakkan. A'udzu billahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sama. بسم الله الرحمن الرحيم Ahsan. Mimnya jangan diangkat tadi agak angkat. Milla. Oh enggak, Iya, datar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 262-nya nggak kelihatan semua. Alladzina. Ya. Dikecilkan aja Kak Nana. Nanti biar dicubit sendiri screen-nya, Kak Nana. Nggak apa-apa, saya baca ini, Bu. Ustazah. Nah. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون Iya. Di kata Allah jangan naik dulu di atas, jangan Ah, naik ke atas ya. Allah, Jangan itu naik dulu kenapa ya? di Padahal tadi atas. niatnya bukan begitu. Allah iya, memang kayak gitu. Kalau kita awal baca itu kadang pengen naik gitu langsung. Memang nggak apa-apa Umi, memang ini apa Coba namanya biasa diulang gitu ya. saja. Dari Nah, tadi tuh diulang ya. udah dengerin tapi Iya, Bapak nggak sama. apa-apa. Iya, tapi ayat-ayat pertama itu biasanya kayak gitu. Nanti masuk kedua itu sudah mulai cooling down, udah mulai santai. Ayat pertama itu seperti itu misalnya. Coba ulang. Tadina gitu ya. Ya, Zina. Alladzina Aiwa. Itu jamnya. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون Kazi. ثم لا يتبعون Nah, sunya jelas kan? Summa la yutbi'una ma anfaqu. ثم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى Wala adha. ولا أذى Tamam. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. Lainnya kurang panjang ya, Saudara. Iya. ثم لا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى Mm-mm. ما أنفقوا منا Coba yang mic-nya itu agak sedikit dimajukan lagi, agak terlalu jauh. Iya, turun lagi. Ah. Mas gitu, Saudara. Ini Masya Allah. Tadi tuh ya, ketiup Terlalu angin. jauh ya. Naik Eh, ya. Iya, Ya. itu pas itu Masya Allah. ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. Sebentar, ma-nya tadi kayak terangkat sedikit, didatarkan saja. Ma ما anfaq mausulah ya, bukan nafi ya. ما أنفقوا منا
ولا أذلهم أجرهم عند ربهم. Tamam. Dari mana Ustazah? Wala khawfun. Oh, langsung. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mm-mm. قول معروف ومغفرة. Ma'rufun. معروف Mada? Mat. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. Tamam. والله غني حليم. Sahih. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. Ada Hmm, guna. iya. Amanu. Amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ahsan. Dari bil manni boleh Ustaz? Boleh. Nah, jaiz. Bil manni wal adha kalladzi. Ada. Lam ya, Amzanya lamnya lagi. harusnya. Lagi mustaqil. Amzanya coba. Bilmanni wal adha kalladzi yunfiqu malahu. La-nya ya harusnya. Malahu. Malah Nah. bilmanni wal adha Wal kalladzi adha. Hamzanya jangan ikhtilas. adha. Jangan diseret. Wal adha kalladhi. Bilmanni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a nasi wala yu'minu billah Tamam. wala yu'minu billahi wal yawmil akhir Akhir. akhir Nah. wala yu'minu billahi wal yawmil akhir Mm-mm. فمثله كمثل صفوان عليه تراب Safwanin. Wawunya. صفوان Safwanin alaihi turabun fa'asobahu. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا Mm-mm. لا يقدرون على شيء مما كسبوا Mimma kasabu. mimma kasabu. Di Mm-mm. kasabunya Tamam. yang naik yang mana Ustazah? Nggak ada ya? Kafnya Umi sedikit ya. Beda dengan Kasabu, amanu. Kalau amanu itu ada matnya setelahnya berarti di mimnya. Kasabu. kasabu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mm-mm. Wallahu la Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Masya Allah. Asan. Jadi mengakhiri ayatnya itu Masya Allah Mumtazah.
Masya Allah. Barakallahu fiik. Apik Allah barokah. ta'ala. Tadi kata alladzina ya ternyata di awal ya. Hati-hati Ya. lamnya jangan terangkat. Alladzina. Ahsan Ya, yung Ustazah. fiqhuna Ya, bukan di niatnya di seperti itu, Ustazah sebenarnya ya, tapi pas baca Iya, seperti nah nggak apa-apa. Ini biasanya kalau di awal kayak gitu. Tapi nanti kalau jadi berapa ayat gitu udah mulai stabil. ya, ya, Amin. jazakallah Barakallahu khair fiik. Insya ilmunya, Allah. Ustazah. Semoga bisa Iya. nempel di syafaat. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum. Aduh, ya Allah, kenapa ini? Baik, tafadhali ba'daha setelah Umi ke Umi Rima. Nah, Ustazah. Hayakumullah. Insyaallah. Tafadhali Umi. Insyaallah. Nah, Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masya Allah, ahsanti. Tinggal ainnya sedikit saja. Au, sedikit diayun. A'udzu. Matnya ditampakkan sedikit lagi. Kurang dikit. أعوذ بالله gitu Ustazah. Taz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Taz, Masya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Tamam. Masya Allah. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. Tamam. Fi-nya jelaskan sedikit lagi Umi. Fi sabilillahi thumma la yutbi'un. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. Tamam. Tadi yung fikunnya belum kelihatan di qafnya. Yunfiquna amwalahum. Kuna. ينفقون أموالهم itu Ustazah. Mumtaz. Sekali lagi. Nah, Alladzina. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون Insyaallah. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم. Salah ya Ustazah. Ahsan Ummu. Insyaallah. Nah, dari wala ya Ustazah, boleh. Iya boleh. ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. Tamam. Fathan coba sedikit dibuka. Wala khawfun alaihim. ولا خوف عليهم gitu Mm-mm. Ustazah. Sedikit, rahangnya nariknya ke bawah bukan ke samping ya Umi. Oh, Dibukanya rahangnya ke bawah. Jadi tidak ditarik bibirnya tidak ditarik ke samping. Wala oh, khawfun alaihim. oh, baik Ustazah. Nah. ولا خوف ولا Ahsan. oh, nah. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mumtaz. Hakadha mumtaz. Jadi fathahnya tidak ditarik sih. Ah, baik Ustazah. Ahsan lanjut. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. Afwan Ustazah, nafasnya.
Boleh dari mil sodakoh. Oh, baik. Min Nah, sadaqatin coba yatba fathahnya so, buka lagi. Mil so sodakotin yatba'uha adha. min sadaqatin yatba'uha adza Nah, wallahu ghaniyyun halim wallahu. wallahu Nah, gitu saja. ahsanti. Nah, Wal wallahu ghaniyyun halim. mumtaz. Ya ayyuha ya ayyuhalladzina Domanya mau sedikit alla lagi dimajukan, nah, biar sempurna itu mamul harokatnya. oh, nah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Ahsan, Masya Allah. la tubtilu Lah, sadaqatikum sebelumnya mau jelaskan lagi ya. Di situ lamnya adalah la nahi ya. La tubtilu. La sedikit diangkat sedikit aja. La tubtilu sadaqatikum. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس Nah, Masya Allah. ولا ولا يؤمن Wala, بالله wawunya jelaskan lagi Umi. Di Oh, wawunya. nah, Wala. nah. ولا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر Hamzanya buka lagi. Jangan ditarik ke samping. Fathahnya. oh ah, Al-akhir tadi kayak di mana tadi itu udah bagus tadi fathahnya sebelumnya. oh nah Ustazah Mm. kebiasaan Ustazah ditarik Ya, biasanya mau menipiskan huruf ya. iya Nah, itu Ustazah tidak ada. Jadi sebenarnya Umat yang membuat tebal tipis lidah kita itu bukan asyafatan tapi pangkal lidah. Pangkal lidah ketika pangkal lidah kita naik hurufnya pasti menebal. Contohlah, masalan harfu ro. Ya, kita menyebutkan ro kan bukan ro gitu ya. Tapi ro, ro. Nah, ini tanggal lidah cekung, pangkal lidahnya naik, tegang. Nah, ketika mengucapkan huruf yang tipis, misalnya ba, ma, za, a. Nah, itu pangkal lidahnya turun, relax. Tapi tidak kita tarik, ma, gitu ya. Nggak sampai menarik bibir. Jadi rahangnya tetap dibuka kondisinya. Nah, pangkal lidahnya ini yang dituruni. berarti Kemudian lidah berarti di posisi pangkal lidah ya Ustazah ya betul. Iya, oh jadi tebal nah tipisnya huruf itu ada posisinya di pangkal lidah seperti ya itu. oh nah Nah, Ustazah wala tadi sampai mana ya? Mbak? iya sampai mana wala ya Ustazah dari wala yu'minu Wala yu'minu. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب Turab. فأصابه Matnya lagi. Turabun fa'asobah. فمثله كمثل صفوان Jangan di haknya Umi. Hu. oh iya Famataluhu. Bukan luhu. Tapi luhu. nah Ya. Nah, luhu nah sama. Mm-mm. فمثله كمثل
صفوان عليه تراب فأصابه وابل. Bisa wakaf di Fa'asobahu. fa'asobah. Boleh. Bisa nah, Fa'asobah. fa'asobah. Nah. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه Mm-mm. فأصابه وابل فتركه صلدا Hasan. لا يقدرون على شيء مما كسبوا Runa. Roknya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. لا يقدرون على شيء مما كسبوا Tamam. والله لا يهدي القوم الكافرين. Ya ka, bukan ka. Bukan li fathahnya. Wallah. Nah, والله لا يهدي القوم الكافرين. Masya Allah, Jamil, Ahsan. Itu ya fathahnya udah bagus yang kapnya. Kayak Iya gitu ya. Ustazah, kebiasaan Ustazah ditarik gitu. Iya, nggak apa-apa. Mohon Nanti bimbingannya kita, ya Ustazah. Masya Allah, semoga bersabar ya, Masya Allah. Kemudian hati-hati satu Amin, lagi Allahumma amin. yang eh, dikata, misalnya ini ya, famasaluhu. Itu ada hu itu kan hak domir ya. Hak domir untuk mufrad mudzakkar. Famasaluhu. Nah, kalau kita ketemu ya, kalau kita ketemu kalimat semacam ini, sejenisnya, misalnya fa'asobahu, famasaluhu, pokoknya ada dhamir huma gitu nempel. Nah, itu kita jelaskan di huruf sebelumnya. Ya. Nah, kalau kata Oh, yang nah. seperti sofwanin sedikit di ayun kalau misalnya susah memberikan penegasan huruf pada matnya ya. Bahasanya seperti itu. Atau sofwanin wanin karena ada matnya ya. Turabun fa'asobah ya. Sama kan? Wani robun misalnya. Sobah gitu ya. Nah, kemudian kalau Nah, fatarokahu bukan fatarokahu ya berarti di kafnya fatarokahu laisa fatarokahu. Tamam? Bisa ya, Umi ya, insya Allah. insya Allah Ustazah. Insya Allah itu ya. Barakallahu Nah, fiik. Ustaz. Assalamualaikum. Amin. Masya Allah. Wah, ya. Baik, berikutnya silahkan. Umi Nora, Mustami'ah, Kak Nana. Ya, Ustazah. Taib. Baik. Baik. Ya, Anda bacakan untuk pertemuan berikutnya buat latihan ya. Atau nggak perlu lagi dibacakan? Perlu sekali, Ustazah. Masya Allah. Ya, ya. Sebentar. Ayat berikutnya berarti 265 ya? Nah, baik. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها كل الثمرات من وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Jelaskan mim di depan ya. Wa mathalul ladzina. Nah, setiap wazan alladzina itu wazan sabit ya, dia tidak berubah-ubah. Jadi disempurnakan di zalnya. Alladzina, kemudian yunfiquna. Di sini dia qafnya karena ada waw mat di situ ya. Itu namanya fi'il mudhari yang dia bersambung dengan wawul jamaah, maka wazannya berpindah ke huruf sebelum fa'ilnya, yakni di qaf. Amwalahum. Nah, di sini di wawunya. Amwalahum betigha, sama di haknya ya, karena di situ mimnya bersukun. Lahum betigha amardati. Do'adat fathahnya disempurnakan ya. Mardatillahi wa tasbita sempurnakan. Wa tasbitam min anfusihim. Nah, di fa-nya bukan di sin-nya atau di haknya ya. Anfusihim bukan anfusihim, tapi anfusihim di fa-nya. Kamathali jannatin birabwatin asabaha wabi
wabilun fa'atat ukulaha laha ukulaha di'faini yaknya dialirkan di'faini fa illam yusibha wabilun fatol ya pokoknya tebal lamnya ditipiskan ya habibati. Wallahu bima di baknya jelaskan bima ta'maluna basir luna alam. Ini sama kayak yang di atas tadi yunfiquna ta'maluna sama ya. Ayawaddu ahadukum tadi jelaskan. Ahadukum kemudian antakuna kaf lahu alam lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha ta yang kedua min tahtihal anharu lahu alam haru haknya ya fiha jelaskan finya fiha min kulli ini takkid jelaskan kulli thamarati wa asabahu wa asabahul kibaru walahu alam walahu dzurriyyatun du'afa'u fa asabaha i'sarun fihi di setiap i'sarun fihi narun fahtaraqat di taknya ya karena di sini dia awal dari sebelum setelah huruf bersukun. Dari ada huruf sukun di sini terus kemudian harokat yang pertama yang dijelaskannya ini huruf taknya. Kadzalika ismi syarah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati mat yang kedua dianya. Al ayati la'allakum lam yang kedua. Lakum tatafakkarun. Langsung di sini tandimnya turun ya, intonasinya turun. Yang dinaikkan. Tamam. Terus kemudian jangan lupa dibaca artinya supaya kita bisa memahami atau mentadaburinya ya. Ya masalul ladzina yunfiquna amwalahum dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan amwalahum harta mereka ibtigha untuk mencari mardhatillah keridhaan Allah wa tatsbitan tasbit itu meneguhkan ya min anfusim dari jiwa-jiwa mereka itu permisalannya adalah kamatsali jannah seperti kebun jannah itu selain kebunnya juga bisa bermakna surga ya jannatin birabwatin yang terletak asabaha wabilung ya di antara dataran tinggi kemudian ya tinggi fa'atat ukulaha dan disiram oleh hujan yang lebat fa'asabaha fa'atat ukulaha seperti apa maka kebun itu menghasilkan buah-buahan di'faini 2 kali fa'illam yusibha wabilun fatol jika hujan lebat menyiraminya. Kemudian wallahu bima ta'maluna basir dan Allah melihat apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini ini ya perumpamaan berisi tentang tafsirnya itu perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari apa keridhaan Allah agar memperteguh jiwa mereka dan seterusnya. Terus kemudian ini di sini juga sama. Ayawaddu ini seperti istifham tapi bukan untuk bertanya, tapi dijelaskan juga.
Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Nah, kalau kita misalnya nggak sampai nafasnya, boleh berhenti di situ. Tapi dengan meninggikan ya, artinya kalimat tersebut belum selesai. Jannah seperti itu. Bukan jannah. Nah, kalau kita menurunkan seperti itu, nanti dikira udah selesai kita bacanya. Ya, seperti itu. Yang menjadi tanbihatnya. Terus udah ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, semangat terus ya. Tadrib latihannya biar makin baik bacaannya, biar ada ketika membaca ruhnya itu terlihat. Artinya ketika kita sudah menguasai wazan, kan sering ya yang wazan-wazan hampir sama. Intinya akan mengikut dan nanti tanghim atau nada ketika kita membaca Al-Quran itu akan alami terbentuk dengan sendirinya. Ya tentunya juga dengan harus banyak latihan ekstra ya. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk, wah ini bisa mempraktekkan. Tidak, tapi dengan harus kesabaran dan banyak latihan. Dan mendengarkan masyayikh yang mungkin. Tamam. Ahsan. Barakallahu fikuna jami'an. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan ya. Jangan lupa senantiasa terus berlatih. Setiap hari harus berlatih ya. Wajib itu. Oleh karenanya ada absensi itu untuk berlatih itu untuk memudahkan umat semuanya sebenarnya. Nanti akan terlihat ini yang sering berlatih bidna ta'ala. Akan mudah untuk mengikuti. Nah, barakallahu fikuna jami'an. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam membersamai belajarnya pada sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan. wabarakatuh. Jazakillah khair Ustaz ya. Jazakumullah jami'an. Saya close ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.